Ini sini Halam rogni Bolzai Good Festival Mo Festival Ano Chief Guest Klai Ringjaka Bini bagai Halam Youth Association ni President Tei bini entire team rokno Ang Pilano Hamzakmani Tei Chiba Yaparwat. And last year also I came here to join the same festival, but this year it is far more different. Taklai belai kesangjak, kesangmani bishingobo, cerai rukno kebang mukha taklai. Hangnai bochoro, wati bo wazak, taklai wati kere. Muti festival, Hazingoro Swag Nanglaimani, Abono Punukuru, Puns Nambitu Kaborokno Hite, Puntani Swag Nango. Of this festival is the year-ending festival. Emmanuel explained it very well. Paddy harvesting, zoom cultivation, joto paimani ulo, salaimani nanglaimani no mo festival. Puntana nango, oro to puntani guluglia borok no punsnami tu gaite. Emon puntum ka tai khazak punet. Nektai Kazakun. Ani uklogo asubnai bo premlal mol somno sumo da prem halam rogba borok tani de swag nilai de. Are borok ya puntani swag ningo piaba tini pun kiri bagai borok no punni acting klaiba se matlab Kaba Raju Chandra Riang Tini Jodi Premlal no Siyang Kena Ambasa Bazaro Raju Chandra Riang Asubi Shakamu Halam Dangerous Proitek Bochor O Bolzoi Festival Klayo Borok Tani Chuat Lego Shakamung Lebo Tiaba clear and Kabo Puntani Zoro Festival Klayo beautiful. Take Aisanuka Youth Rockni Bishingo, the dance of Punukzaka. More dance le agini dance ya. Guitar by, drum by, I kaile Halam rock agi dance ya. Omko modern Halam dance. I really appreciate all the artists, participants. Beautifully you have performed today on this stage. Anoboro performance I will beg pardon to everyone. I am not supposed to dance here. It should not be thrown. Oro Halam Youth Association ni all enthusiastic young boys and girls, they went up to me and they have brought me on this stage on their request only. Maybe less than a minute, whatever I know, I tried to dance. That's it. It is nothing to show, it is nothing to cheer of, nothing but on their request. I just have participated with them just to make them more enthusiastic. Because it is all about politics. People will say me dancing and say, look, Animesh Debbarma is dancing with the Halam. Aba haita punukjakto mai. Very cheap.
Tiprasa 19 hoda Premlal Thachino 20 Dofa ni chau no. So what is Dofa? Dofa is a big thing. Bengali is a Dofa. Chakraborty is not Dofa. Devnath is not Dofa. Devnath is a Hoda. Chakraborty is a Hoda. All Chakraborty, Devnath, Shuklabaidya, Das, Chatterjee, Banerjee, Miliui Kaisa, Bangali Dofangu. Chungmo Haino, 19 Hoda Chini Tongu. Debbarma, Jomatia, Riang, Halam, 19 Hoda, not these. Why people are confusing? Darlong Rock, Agiwo, Kukini, tribe ni sub-tribe ya. It is not mentioned in the scheduling of Indian Constitution ni list to abo kure. But last year, Parliament amendment to buoi. Now Darlongs are part of Kuki Hoda. Tabu pochini 19 Hoda nahi. All these 19 Hoda miliui chini Dofa ni bumu nai. Tipra Dofa. Jeng Tripura ni jotono busa jeng jotono Tiprasa. Tiprasa manei Debbarma ya. Tiprasa manei Riang ya. Tiprasa mane Tiprani busa. You are also son of the soil. So Halams are also Tiprasa. Never, Netas, never misguide the people saying that Debbarma, Jomatia, Riang Amor Tiprasa, Halam, Bomchet, Darlong Amor Tiprasa ya. No. So long Tripurani Jara Busa. I know even Halam, Darlong, Skyping, Molsom, all are Tripurani Busa. Halam Tamoba. Ha, mane ha. Lam, mane lama. Hai chibla. And Halam title Bhaiba Bhaino Phaiya. Very courageous force boro. Chini Maharaja Rogni. Chini mane Halam ni, Debbarma ni, Jomatia ni, Molsom ni. Chini Maharaja Rog. Aniya. I cannot say Ani Maharaja. Chini Maharaja Rogni. Borogni Samrajyono Guard Rithani Halam ro এক নাম্বার ভূমিকা নাহারকা ইতিহাস আছে এবং হালাম নঙ্গিয়াগনো চীনি রাজার উনি সাম্রাজ্য সুরক্ষিত আছে ও হালাম র তিনিব চীনি থামসানি যে মুভমেন্ট নঙ্গি দঙালি অরবাং খাকলাইনাই year 2023 ও Halams will play #1 role in Khamsa movement. Forget about politics. Moha chiniha o hano manarag nai. Rajniti no torja gechen. Chini Khamsa chini hano sung ma torja nai. Sung tini chini hau kuno adhikar kare. Guni ijago chini borok sung bichar manya. Mukhyamantri ni পুলিশ কনভয় নি বুসকাঙ্গ ফাইয়ে একজন ভিখারি আর থুতা ইমামাইছে পুলিশ অফিসার সাসপেনশন ক্লাইও কিন্তু বিশ্বজিৎ দেববর্মা মতিলাল কাইপে পিন্দুলাল চাকমা হিমানি তিনি পর্যন্ত সাজা শাস্তি কোনো ব্যবস্থা করে বুঝি মানাহার নাইছে বিনিবাগে I am not telling to do politics. Dofani selai politics kotoruni maya. Chini dofa tini birmano klaijak. Jodi Debbarma thike Halam mo thine hai. Molsom thike Debbarma mo thine hai. Jomatia Riang kebo bachikla. Chini Mukhang, Chini Chamung Nangmung, we are one and the same. Khubsu Halam na Halam kokde buji sad ni sa. Ara Debbarma nogo asai
Halam bumani nogo tungklang hangbo halam sakamu. Ha? Ini jono maicari puro wak baham chakhi chari khaite. Ang 5 বার nahari চা খাইছে 5 times. প্রথমবার খা মশাবো সং নিচে গানাইছে. Nga phaye banla lanusin payo sa thoglia deba nichun hoide. Thoglia mane amsake thokka mosabo song chini president ni bihik song ni jawai. Very good. Ang saga tei phomta moroni de. Sa khai sai pai nai ko tebo tongko are tebo ridi sa khai. Samang 5 বার nahari chaka tok bahan songjak jeng sakabona sairo tomde sakhi ji jeng norde mong khachini chamong Debbarma chakhi chao molsom chakhi chao jomatiarian dodon chao chini chamong thansa khub su halam angme hotel kaisao tomjak 3 din mai masalia jeng haiche daily nini ruti pom nan pom ahai pom Malaysia bono dili সংসার ani ওজন কমি যাবে আনছো ভাই মাসালিয়া দেরমা মাসালিয়া চাকরি গদ কোন মাসালিয়া তারপরে রুতুক লাইকা চিনি চামুন গরম বানো দিল্লি নি হুমায়ুন নগর থাঙ্গে নাগা কিচেন থাং হাবলাইকা 5 জন এমন ভাবে মাইচা কাছেন 5 জন অর্ডার মানে 10 জন বড়ি মাইচা কাছেন 5 জন নাই কারণ চিনি চামুং মানি গাথাঙ্গে আর চিনি মুলাই রুকজাক চিনি টমেটো বাই ড্রাই ফিশ মসো দেন বা মার্চা দেন হিনাবলেন আর বাহিন যেই মাই সবাইকে আরে ওরলাও তুমি আইছে 5 জন বড় 10 জন নি মাই চাই উলো লাম্বা হই মালাই দিয়ে আইছে লাম্বা মানে স্পেসি গরিগাই जों माइचा নাই বড় মো চিনি হাত চিনি কালচার जों মানারক নাই এবং থিনাঙ্গ তিনি এডিসিও जों নাচুগৈ जों এনকারেজ খাই মলসম ভাই বি এনকারেজ দেববর্মা ভাই বি এনকারেজ রিয়াং হজাগিরি ডান্স ভাই বি এনকারেজ চিনি 19 শতানি প্রত্যেক বরণ जों এনকারেজ খাইও চিনি কালচার जों প্রিজার্ভ মা খাইনাই नों दिल्ली थां परि फायदे हालाम नों गुवाहाटी लंडन थां परि फायदे हालाम अरो फायगाय ताई खाजाकनो पुन सनामै नों मा तानजां नाय है इंगायसे नों एक्चुअल हालाम हा नों अमेरिका थां इंग्लिश साइडे पुस फार साइडे अरो फायगे नों मा साने बुने दिं नि मा साने हेलो तिरो नि मा साने नों अरो औनिनि कालचार है जों प्रिजार्भ मा खालायनाय बिनि बागै थिनांनि चिनि चबा चिनि हाउस चिनि शासनके आप्रुभ 50,000 1 लाख टाकानि हालाम युथ एसोसिएशन सांगन नांगला जों स्टेटनि बाजेटसो दंनाय 10 कोटी टाका शुद्ध फेस्टिवल खाइना बाजेट रे फाइका 15 लाख उठाओ और फेस्टिवल करो आबो चिनी नाई मुंगनाई है कोई दिन जों 50,000 1 लाख बाई फेस्टिवल खाइनाय जों सानाय all 3 days 15 लाख डेली 5 लाख खरच खाइदाव नाचो तंथकदि फुरुकदि बुइनि दफा पर्यन्त फाइजनो नाइना नागा नाइते जे कोई जाइता सस्रे आज के बलराम जामु केरे जाइबा को आज के एखाने देखमु हालाम इनी फेस्टिवल दंगो नाचो गाओ खाओ नाइदे बंगि समस्त किछु आहाय क्लाइचेन चिनि कालचार न मा फुरनाय आं शिवनेक चेराइरो धैर्य करिका आउ चाउ फाउ फौ कै साबाय दनाय माने असह्य हमथागा बरदे तेई बड़ मोसानाय मुसुरनाय रक दंगो and I am sure Emmanuel has learned more KOKBOROK in the last 1 year because last year he said one day
I speak in KOKBOROK. Please how about it? Are one day nahi. You start from today. Kok sate se kok sir nahi. I really appreciate some of our Halam boys are coming up in all fields. We feel proud. Jokhon chini Halam ro nikisingo businessman kebo guitar tamai musician kebo Bible ti preaching bhayo chini khakla pusu pulu hoiche. One of our men is flourishing. We are all Tiprasa. We will remain united. We should flourish together. Some pals grow mangai. We have to help each other. All 19 others, Tipradop and Tiprasaro. So united talk. I am sure the days are not far. Chini hao, chini shason, unai no unai. Just remain Kamsa. That's it.